बायलांच्या रातच्या शिफ्टान काम करपाच्या निर्णयाक येवकार दितात, पूण आस्थापनांनी अशा बायलां खातीर सुरक्षा नेम पाळटले काय ना, बायलांनी दबावा खाला काम करपाक लेखी संमती दिल्या काय ना आणि हेर संबंधित गजाली तपासपा खातीर सरकारान खासा समिती स्थापन करची अशी मागणी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीची अध्यक्ष प्रतीक्षा खलोपान केल्या। सोमारा गोय प्रदेश महिला काँग्रेसीची पत्रकार परिषद जाली। ह्या वेळार गोवा शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट 1973 खाला हालींच जारी केल्ल्या सरकारी अधिसुचोवणे संबंधित साबार मुद्दे मांडले, जातून बायलांक सांजवेळा 7 ते सकाळी 6 वरां मेरेन काम करप काय ना आणि केल्यारूय बायलांच्या सेफ्टींचेर खर भर दिलो। अधिसुचोवणेचो परिणाम आणि ताचो गोंयांतल्या कामगार बायलांच्या सुरक्षेचेर, सन्मानाचेर, हक्कांचेर जावपी परिणाम उजवाडाक हाडले। आता हो पॉइंट पयलो आसा ताणी म्हटलेले आसा की वुमना कडल्यान ते बरोवन घेतले म्हणून। सो ऑब्वियसली ज्या बायलांक बावड्यांक काम करपाचेच आसा तांकां ते बरोवचेच पडटले आणि अग्री जावचेच पडटले आणि इन रायटिंग दिवचेच पडटले। सेकंड पॉइंट बरयल्लो आसा एडिक्वेट, सेक्युअर अँड सेफ ट्रांसपोर्टेशन फॅसिलिटीज shall be provided to the women worker to pick up and drop such worker at her residence. On this point, I would say that safety measures will be must when it comes to traveling, because the drivers have to be safe over here, because anga boreille asa ki transportation facilities will be provided to the women worker to pick up and drop. So here the role is of the main म्हणटा तो ड्रायव्हराचो आसतलो आणि कितले सेफ्टी आसतली ते आमचे पळोवचे पडटले। CCTV cameras shall be provided and maintained in the workplace areas where women workers will be employed. CCTV astali where they are working, but what about once they are out of their establishments or out of their workplace? Will CCTV will be there everywhere in every place where they are traveling? That is another question to be asked over here. Fourth point will be provide safe, secure and healthy working conditions such that no woman worker is disadvantaged in connection with her employment. This notification shall come into force on the date of this publication in the official gazette by order and in the name of the governor of Goa. आता हांगा आमचो मेन कन्सर्न पळय आसा तो आमी रिस्क फॅक्टर आसा पळय तो उलयता। व्हॉट इज द रिस्क फॅक्टर आणि कितले बायलांक आमकां रिस्क घेवचे पडटले पळय तें आणि आमकां कसली सेफ्टी आसतली पळय ती आणि जे पळय नोटिफिकेशन पळय ताणें काडलेलें आसा that notification when it will be implemented, what we are more focusing is whether this will be implemented or not. कित्याक आमी जेन्ना पळय हे नोटिफिकेशन जायते काडटा पूण जेन्ना इम्प्लिमेंट जाता तेन्नाच इट कम्स इनटू फोर्स, राइट? and what provisions are being taken for the safety of the women. First मुद्दो सांगलेलो आसा employment between 7 PM to 6 PM. Of course every 6 AM everybody can do it, all women should do it, but with informed consent म्हटलेले आसा तेंच्यांनी। आता ही जी मान्यता महिला स्वतः जाऊन दितली ती कितें गॅरंटी आणि अश्योरन्स आणि प्रोविजन सरकारान केल्ली आसा, नाल्यार अशी एक कमिटी आसा जी अश्योर करतली की बाबा हे इन्फॉर्म कन्सेंट फोर्स आणि कोअर्स्ड ना। महिलेक एक आपलो जॉब जाय आसता, घरान डिफिकल्टीज आसता आणि ते जे एम्प्लॉयज आसा नाईट शिफ्टान काम करणारे महिले फोर्स करूनय एक साइन घेवंक शकता। सो तेजेर एक कंप्लायन्स ऑथॉरिटी आणि कमिटी ही गरजेची आसा। बेश्टे घातले हांगा बरोवन ऑफिसान बसून आणि साइन केले म्हणजे अशें ना की ती रियली इन्फॉर्म्ड कन्सेंट दिला। आमी सद्दां केसी पळयता, कसिनोचेच आमी पळयल्ले आसा की थंय हालींच कोणाक मारून मारामारी जावन मर्डर जाल्लो आसा। येल्ल्या दिसान सीएमाच्या वाठारांत साखळे सारख्या जाग्यार त्या दिसान न्यूज पयली एका बायलेक आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ विमन आमी म्हणटा, तिका तिजेर मारहाण जाल्ली आसा, केस सोडून तिका उडयले। सो अशें जेन्ना घडटा आमची मागणी आसा ठामपणे सरकारा कडेन की तुम्ही हे आमची ज्यो ट्रान्सपोर्टेशन, GPS ट्रॅक ट्रान्सपोर्टेशन, प्रॉपर इन्फॉर्म कन्सेंट, नाईट पेट्रोलिंग, एक हेल्पलाईन नंबर, प्रॉपर CCTV कॅमेराज ऑन द रोड्स आणि सगळे सेफ्टी ऑडिट्स आणि कंप्लायन्स ऑडिट हे घडूकच जाय, नाल्यार त्याच्या शिवाय असली नोटिफिकेशन दिवप न्हू आणि जारी करप न्हू। ही फक्त एक अधिसूचने बद्दल हे आयज आमी उलयना। एज महिला काँग्रेस आमकां ह्यो विषय फक्त एक अधिसूचनेचो ना, पण महिलेचे संरक्षण, महिलेच्या जीवाचो आणि महिलेच्या सन्मानाचो आयज ह्यो प्रश्न आसा। So we are, as we are saying, we are not against women empowerment. We welcome such kind of
notification, but like we say, at what cost? Empowerment, women empowerment without any safety provisions is nothing but women exploitation. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख, समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर.